bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah كامل تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله يا ربي. قبل ما نبداو هاد لا فيديو حبيت نشكر كامل الناس، نشكر بزاف الناس اللي دعموني واللي اشتركوا عندي في هاد الايامات الاخيره. نقول لكم ميرسي بوكو، بارك الله فيكم. يعني سام في شو كور باللي نشوف الناس يدعموني، ما يعرفوني ما نعرفهم، ولكن كما نقولوا المحبه تجي من عند ربي سبحانه. ان شاء الله نكون في حسن ظنكم ونتقاسم معكم لي زاستوس ولا الاشياء اللي نحسها ولا نشوفها باللي تعم بالفائده عليا وعليكم بيان سور. دونك سي بور سولا اللي قلت على ما نديرش هاد لا فيديو بالفرنسيه وبالعربيه باش كامل الناس يفهموني ويفهموا الطريقه تاعي اللي راني حنطبقها في الميزانيه تاعي. دونك فوالا، جو ريميرسي انكور، نقول لكم بارك الله فيكم مره ثانيه. Donc voilà, comme je vais traduire, donc j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivaient, qui me suivent d'ailleurs toujours, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie et de France. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire ou la présenter ces vidéos dans les deux langues, en arabe et en français, pour que tout le monde puisse comprendre ce que je dis et comprenne aussi ma façon de faire pour établir mon budget. Donc voilà, j'attends vos retours pour voir si vous trouvez que c'est intéressant. Donc voilà, j'attends vos retours. Donc on va commencer notre vidéo par le bilan de la deuxième semaine de notre budget. Donc نبداو ان شاء الله هاد لا فيديو تاعنا بالاسبوع الثاني باش نشوفوا الميزانيه تاعنا. اسكو قدرنا نوفروا، اسكو ما قدرناش. Donc on va voir est-ce qu'on a pu épargner ou pas. Donc voilà, je vais prendre mon filofax pour la semaine, يعني ناخذ البورتفeuille تاعي تاع الاسبوع ونشوف. Et pour récapituler, moi j'ai un budget de 220 euros d'alimentation par mois. عندي 220 اورو للاليمونتاسيون في الشهر، عندي 20 اورو تاع لو ستوك و200 euros تاع الماكله. Donc j'ai 200 euros pour l'alimentation et 20 euros pour le stock. La semaine passée, j'ai utilisé les 20 euros du stock, donc il me reste que 50 euros de budget par semaine pour les semaines qui restent du mois de juin. يعني استعملت كامل هذوك ال 20 اورو تاع لو ستوك، قعدوا لي غير 50 اورو في الاسبوع لهاد الاسابيع اللي قعدوا لنا تاع شهر جوان. Donc voilà, on va voir ce qui nous reste. نشوف واش قعد لنا. Alors, j'ai pu sauver 10 euros et 14, normalement 14 euros et 13 centimes. يعني هنا قدرت نسوفي 14 اورو و 13 سنتيم. Les centimes, je vais les mettre ici, نديرهم هنايا. Et les euros, نديرهم هاد la tirelire. Je vais mettre mes euros, mes pièces dans la tirelire. Spéciale pièce. Voilà, je vais mettre les 4 euros. €5. Pour mon budget de vacances, j'ai 50 euros par mois. Donc, ils vont rester toujours là. يعني البيدجي تاعي ولا الميزانيه تاعي العطله عندي 50 اورو في الشهر. دونك نخليهم توجور هنايا. Pour impôts ou taxes d'habitation, j'ai 40 euros par mois. Voilà, يعني للضرائب عندي 40 اورو في الشهر، دونك يقعدوا توجور هنا. L'anniversaire, j'ai 20 euros par mois. للأعياد الميلاد ولا العيد الفطر ولا عيد الأضحى، يعني نابورت كال يعني مناسبة هكذا حطيت 20 اورو في الشهر، دونك مازالهم هنايا. La pharmacie, j'ai 40 euros par mois et 10 euros par semaine. Je ne les ai pas utilisés, donc je les ai sauvés. في الصيدلية عندي 40 اورو في الشهر و10 اورو في الأسبوع، دونك أنا ربحت 10 اورو بيسك ما استعملتهمش. Le carburant ou l'essence, j'ai 40 euros par mois et 10 euros par semaine. J'ai toujours mon plein. Moi, la voiture, je l'utilise que pour les petites courses. Donc, voilà, je n'utilise pas souvent. Donc, j'ai gagné 10 euros, ou j'ai sauvé 10 euros. Donc, l'essence, عندي 40 اورو في الشهر و10 اورو في الأسبوع. وأنا ما نستعملش السيارة تاعي بزاف، دونك ربحت 10 اورو ما استعملتهمش. Pour la restauration, j'ai 20 euros par mois.
La restauration, ça veut dire la petite restauration comme McDo et tout. Et je pense que je vais augmenter prochainement, puisque maintenant tout est ouvert. Donc voilà. عندي 20 اورو في الماكدو اي تو. دونك بالك نزيد في الميزانيه بلو تار، بيسك دوكا حنا الحجر الصحي عندنا يعني بداو يحلوا الحوانت اي تو سا. دونك اون فا بروفيتي. Voilà ce que j'ai sauvé cette semaine. Eh ben, j'ai sauvé 30 euros, mieux que la première semaine. La première semaine, j'avais sauvé 20 euros. Donc voilà, c'est bien, je suis contente. يعني هذا الأسبوع ربحت 30 أورو، والأسبوع الأولاني كنت ربحت 20 أورو. دونك في تطور ملحوظ وأني فرحانة. Donc voilà. هاد les 30 euros, ces 30 euros, je vais les mettre dans le filofax ou le classeur ou la pochette de l'épargne du mois de juin. Donc la première semaine du mois de juin, j'ai épargné 20 euros. يعني الأسبوع الأول من جوان ربحت 20 euros. Et la deuxième semaine, j'ai sauvé 30 euros. Donc الأسبوع الثاني ربحت 30 euros. Donc j'ai 50 euros d'épargne du mois de juin. عندي 50 euros في هذا الشهر تاع le mois de juin. Donc je suis contente. Et après, à la fin du mois ou d'ici, je ne sais pas, d'ici 3 mois, 4 mois, je vais voir comment je vais dispatcher mon épargne dans des catégories. Je vais voir les priorités. Donc voilà. هنايا نجمعهم ومن بعد في الاخر تاع الشهر ولا منا يعني بعد الاشهر نشوف كيفاش نقسمهم، يعني واش اللي هي الاولويه اللي نشريها واش. جو vais voir après en tous les cas. Donc maintenant on va commencer ou on va procéder à remplir le filofax de la semaine. Donc يعني نبداو نعمروا هذاك البورتفي تاعنا تاع الاسبوع، نجبد من الشهر ونحط في الاسبوع. Donc l'alimentation, on a dit on a 50 euros par semaine. On a 50 euros في الأسبوع. Voilà. Et je vais écrire, on est le 13. Le 13-6. Alimentation. Plus 50 euros. Et là, j'ai gagné, j'ai sauvé 20 euros. Non, j'ai sauvé alimentation 15 euros. 15 euros. Plus 15 euros. Vacances, on a dit une fois par semaine. هنايا حطيت 50 euros في الأسبوع. وهنا كتبت 13 جوان alimentation. حطيت هنا 50 euros يعني ديبو حطيت 50 euros. وهنا كتبت شحال ربحت السمانه اللي في هاد السمانه. تما هاد الاسبوع ربحت 15 اورو حطيتهم في الاليمونطاسيون. دونك الاسبوع الجاي نشوف شحال زدت ربحت. دونك جي 50 euros. Voilà. هنا ديبو j'ai mis dépôt 50 et je vais voir combien je vais peut-être gagner la semaine prochaine. Je vais y arriver, hein. Les vacances, j'ai 50 euros par mois, donc je vais rien à ajouter. عندي 50 euros في الشهر يقعدوا هكذا. Voilà. هنا عندنا impôt taxe d'habitation 40 euros par mois, pareil. في الضرائب يقعدوا هكذاك. عندنا anniversaire يعني les anniversaires أعياد الميلاد عندنا 20 euros في الأسبوع في le mois في الشهر. Ça va rester comme ça. La pharmacie, on a 10 euros par semaine. La pharmacie au santé, donc je vais mettre 10 euros. يعني هنا الصيدلية عندي 10 اورو في الأسبوع، نحط 10 اورو. وهنا je vais écrire le 13 6 pharmacie plus 10 euros. Et là, la première semaine, c'était 10 euros, plus 10 euros, 20 euros. Donc, en pharmacie, j'ai 20 euros. هنا حطيت 10 اورو في الصيدليه وكتبت حطيت 10 اورو وزدت هذيك الاسبوع الاولاني كان عندي 10، الاسبوع الثاني زائد 10، صافي عندي 20 euros déjà pour le moment pour la pharmacie. Et le carburant ou la l'essence, j'ai 10 euros, 40 euros par mois et 10 euros par semaine.
Donc, carburant, j'ai 10 euros par semaine. عندي في l'essence عندي 40 euros في الشهر و 10 euros في الأسبوع. Donc 10 euros. Je vais écrire le 13 6 carburant plus 10 euros. Et la semaine passée, 10 euros, 20 euros. Donc en carburant, j'ai sauvé 20 euros. Et la semaine prochaine, on va voir. Restaurant, la restauration 20 euros par mois. يعني مقدور قلنا 20 euros في الشهر. Donc voilà, j'ai fini le remplissage de mon filofax. Voilà, كملت يعني نعمر البورتفوي تاعي للأسبوع. Voilà, je suis prête pour entamer la 3e semaine du mois de juin. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez-la. Je vous dis à bientôt. Bqa ala khair. Wassalam.